여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 귀한 성경 말씀 속에 하나님 뜻을 Dentro de la 발견하는 palabra preciosa de Dios podemos descubrir la voluntad de Dios y estamos muy 우리가 agradecidos. 삶을 살 때에 Cuando vamos viviendo la vida, 누구든지 불문하고 우리 sea 이런 quien fuera 이런 sin 크고 작은 excepción, 문제가 닥치게 마련입니다. es obvio que le llega grandes y pequeños problemas. 그러한 삶 속에서 Dentro de aquella 예수님 내 마음의 vida, 주인으로 있는 것과는 el que 굉장히 큰 Jesucristo 차이입니다. esté como dueño de nuestro corazón es una gran 제가 diferencia. 군대 생활할 때 Llevando la vida en el 통신훈련소에 cuartel, 제가 제일 낮은 yo 2등병이었어요. estaba como soldado de segunda categoría. Era 그리고 el 교육생입니다. el menor de 군대는 todos, 교육생이 además 굉장히 soldado de 부담 커요. entrenamiento. En el cuartel, un soldado de entrenamiento es el que está 교육생은 más 잠자도 cansado. 잠이 오고 Por más que duerme, tiene sueño, tal 먹어도 soldado. 배고프고 Por más que come, tiene 옷을 hambre. 입어도 춥고 Por más que se viste, tiene 이게 frío. 정말 이상해요. Es 저희 raro. 교육생 때 그랬는데 Así era cuando éramos soldados de 교육을 entrenamiento. 마치고 제가 이제 그 Terminando el 교수본부 entrenamiento, 고시과에 맡아서 일을 해왔는데 yo me encargué el cargo de 똑같은 examinadores. 사람인데 Era la misma 제 조금만 persona. 먹어도 괜찮은데 Por más que comía poquito, no importaba. 교수는 먹어도 Pero como 배고파요. soldado que recibe entrenamiento, uno tiene hambre por más 마음의 que coma. 차이를 이야기해주고 있습니다. Es una gran 근데 우리의 삶 diferencia en 속에 el 예수님이 corazón. 살아서 우리 속에 일을 Cuando 하시면 Jesucristo vive en nuestra vida y va 이런저런 trabajando, 문제가 생기겠지만 tenemos grandes y pequeños 예수님이 해결할 problemas. 수 없는 문제가 없기 Pero no hay 때문에 ningún problema que Jesucristo pueda dejar 좀 de 불안한 마음이 resolver. 없는 건 아니라도 No es que deja de haber un 이게 주님이 corazón 해결하시면 잘 ahora 되겠구나. inestable, pero si el Señor lo resuelve, lo hará 그 muy bien. 문제가 없어서 그러니까 문제가 No es que 많이 deja de haber 있어도 problemas, por 그때부터 más que 주님을 바라보고 tenemos 의지하고 muchos 기도하게 problemas, 되면서 nos apoyamos, ponemos los ojos en el Señor y oramos. 실제로 하나님 살아 일하는 Verdaderamente, 그게 el Señor 너무너무 estando vivo 놀라웠어요. trabaja. Eso era maravilloso. 악곡동 있을 때도 그렇고 Cuando estaba en 장팔 Acostón fue 있을 lo 때도 mismo, cuando 그렇고 estaba en Champali lo mismo, 군대 갔다가 cuando había ido al 김천에 cuartel, 갔다가 cuando había ido a 대구에 Kimchon, 갔다가 cuando había ido a Daegu. 그때 제가 사는 En ese 보통 삶 momento, 상상할 수 la vida que 없을 yo 만큼 vivía, 어려움 속에 살았어요. vivía en medio de la dificultad, hasta para que no puede 저희들이 김천에 처음 imaginarse uno. 살았을 때 Cuando vivimos en Kimchon, en la primera ocasión, 장모님 그 집에 2층에 우리가 vivíamos 홀에서 지내게 됐습니다. en el salón de la casa de un anciano en el segundo piso. 장로님이 우리에게 말씀하시기를 El anciano nos dijo a nosotros, 이 2층은 전부 나무로 되어 있기 때문에 este segundo piso está 2층 hecho de 안에서 madera. 어떤 불도 하는 걸 사용하는 걸 En 금지하겠다. este segundo piso impedimos que usen cualquier tipo de fuego. Así fue. 제가 어느 날 보니까 Entonces yo me fijé, 장모님 집 앞에 delante 화장실 앞에 조그만 de la 렌단 casa del 파드 anciano, 놓고 había una pequeña 제 cocinita 안에 de 이제 서서 carbón. 밥을 끓여 Y mi 올라오는 거예요. esposa hacía el arroz allí y subía arriba. 제가 참 미안했어요. Me 여보 조금만 sentía muy 견디십시오. apenado. Querida, espera un poco 얻을 más. 때는 좋은 부엌이 Cuando consigamos casa, la próxima voy a conseguir una casa con cocina. 우리 사람 딱 쳐도 Mi 정색을 esposa 하더니 me miró y se puso 우리가 seria. 행복을 잘 살려고 사는 거예요. Querido, no vivimos para ser felices 복음을 위해 nosotros. 사는데 Vivimos por el 음식 Evangelio. 있으면 됐지 뭐가 문제나. Con esto es suficiente. ¿Qué es problema para nosotros? 제가 그때 야 내가 En ese momento dije, 좋구나 생각했는데 qué buena mi esposa, dije. 사실 그렇지 않더라고요. Pero me di cuenta que no era así. 그때만 그렇지. Solamente fue en ese 뒤에는 entonces. 상당히 안 Después, 좋더라고요. no era tan buena. 그래도 이제 우리가 부부가 돼서 이제 Pero 찌질로 luego, 볶고 사는데 después de ser matrimonio, peleamos, 제 vivimos 아내가 bien, con 진짜 예쁜 cariño. 딸을 낳았어요. Mi esposa tuvo una hija muy bella. 전 우리 은숙이 어릴 때 그 마음의 세계를 Nuestra 보면은 hija Ansu, cuando veo el mundo del corazón que ella tenía cuando era 너무 pequeña, 예뻤어요. era bien 제가 bella. 은숙이 뭐 3살, 4살 데리고 은숙? 여행을 많이 다녔어요. Cuando tenía 3, 4 años, yo andaba viajando 하여튼 mucho con ella. 하나님께서 우리 삶 속에 살아 계셨기 때문에 Dios estaba vivo dentro de nuestra vida. 지금 지나면 그때 어떻게 지났을까 하는 생각이 들 때가 참 A veces me 많지만 pongo a pensar hoy en día, ¿cómo es que pasamos el tiempo en ese 많은 entonces? 문제가 Muchos 있었고 problemas hemos 내 안에 tenido. 주님이 계셨는데 Dentro mío estaba el Señor. 어떤 문제도 주님이 Sea cual fuera el 해결할 수 없는 problema, 문제는 없었기 no había 때문에 ningún problema que el Señor pueda dejar de resolver. 지금 그렇게 사람 살 수 있을까 싶을 Si ahora 정도로 me dicen 어려웠는데 para que viva
De tal manera, no sé si podré vivir así porque era tan difícil, pero en ese entonces no era ningún problema. 복음 전하는 사람 의논하게 되고 Nosotros 또 ahora 다음에 discutíamos 복음 cómo 전할 계획 predicar el 세우게 Evangelio a 되고 nuevas 또 personas, 집회하게 되고 또 집회 planificábamos, 강사로 realizábamos 나가고 seminarios, íbamos como 사실 저는 expositores. 24살 때도 부흥회 강사로 A 나갔는데 los 24 años fui pastor expositor en un seminario. 장로교회 가서 한 주간 Iba a 복음을 la iglesia 전하면 presbiteriana a anunciar el Evangelio 그 durante una 교회가 semana 완전히 새 교회로 변해지는 y 거예요. esa iglesia cambiaba a una 주변 nueva 사람들 저를 iglesia. 장래가 아주 Y la 유망하다 그랬어요. gente me decía, tiene un futuro brillante. 하나님께서 저와 같이 계신 그 부분이 El 너무 hecho de que el 놀라웠어요. Señor esté conmigo era maravilloso. 지금 내가 Ahora 어두운 yo 터널을 지나는 것 같지만 parece que estoy pasando por un túnel oscuro. 나를 향한 하나님의 La 뜻이나 voluntad 나를 de 통해 Dios 모든 que se 복음을 dirige a 그 mí. 일을 이루는 하나님 너무 El 감사한 Señor que predica el Evangelio en todo el mundo por mí 여러분 es 우리가 지금 increíble. 삶을 살고 있는데 Estamos viviendo la vida. 하나님께서 우리 앞에 Dios 복음의 delante de 문을 nosotros 열리면 va abriendo las puertas del Evangelio y va trabajando y es increíble. 그러니까 그 하나님 같이 Por lo 동행하는 cual, 동안에 mientras que caminamos con el Señor, 내가 어렵다, 힘들다, estoy en 고통 그 dificultad, qué 전혀 difícil, 문제가 qué 안 돼. dolor. Eso para nada es problema. 너무너무 En gran manera estoy 한 번은 agradecido. 우리 집 딸이 Una 학교 vez, 갔다 왔는데 mi hija volvió del colegio. 머리에 붕대를 깠어. Tenía ella vendas 왜 그러냐 en 물어보고 su cabeza. 화학 실험실에 들어갔는데 ¿Qué te pasa? Fue al laboratorio de química 그 화학 실험실에서 y en el 그 laboratorio de 뭐야 química, 옆 그 앞 시간에 en la 염산을 clase 그 anterior, 불 위에 올려놔. 그걸 habían puesto sobre el 그 mechero 알코올 un 램프가 불이 안 ácido 보이니까 y ya que en el mechero de alcohol no puede ver uno el fuego, 그 히터에 우리 딸이 그 염산을 뒤집어. explotó eso y el ácido cayó sobre la cabeza 전 de mi 그때 hija. 수원 그 En ese momento, 죄송합니다. 저쪽에 yo 일산 교도소에 이제 다녀왔는데 había vuelto de la cárcel de 이제 그 Ilsan 교도소 다니 가운데 오성균 목사님이 같이 오다가 y volviendo el pastor Oh Song-gyun me dijo 한양대학병원에 자기가 que en 성도가 el 있는 목사님 hospital 잠깐만 universitario 기도해 주고 Hanyang estaba el miembro de la iglesia, que por favor si podíamos ir a orar allá. 들어가는데 Nosotros íbamos en el hospital 영국에 manejando 기다렸더니 막 아파 y aún 아파 como si fuera que me esperaba. Papá, papá, me dijo y se acercó a mí. 왜 여기 ¿Por qué tú estás aquí? Le pregunté. 누나가 Es 지금 que 수술하고 nuestra 있어. hermana se está operando. 그래 ¿Ah, sí? 가보니까 Y cuando fui, estaba ella en la sala de cirugía 나가라 그러더라. y el doctor me dijo, padre, salga afuera. 밖에 기다렸어요. Y esperé afuera. 염산을 뒤집어 그 수술하고 있었어. Había sido que se operaba porque estaba el ácido sobre su cabeza. Y luego, 수술하고 난 뒤에 머리에 después de 제가 que se operó, 백화점에 모자를 하나 사가 le 씌워줬어요. compré un sombrero en el shopping y le puse ese sombrero a ella. 그래서 제가 이제 제 딸을 아침에 학교 등교를 A la mañana yo llevé a mi hija a la escuela, 연숙이 보내고 전 이제 교회로 오고 그랬는데 enviando a Yun-suk en la escuela. Yo iba a la iglesia. 연숙이가 단 둘이 이야기하는 시간이 거의 없었는데 Casi no tenía tiempo de hablar con mi hija 둘이 Unsuk. 차를 타고 가면 Pero 이런저런 cuando íbamos en 이야기를 carro, 신앙에 대한 이야기를 hablamos 하게 de esto y 됐는데 aquello, hablamos acerca de la vida de fe 연숙이 de 마음에 Unsuk, 죄 en el 사함에 대해 corazón de 확신이 Unsuk. 없다는 No 사실을 tenía 알게 convicción del perdón del pecado y yo podía entender eso. 하나님이 그래서 우리 Por 딸을 eso 이렇게 Dios 줬구나. le ha dado esta dificultad a mi hija. 그래서 이제 연숙이하고 이제 Por lo 그 cual, junto con 조금씩 Unsuk, 복음을 poco a 전했어요. poco le iba anunciando el 어떨 Evangelio. 때는 A 학교 앞에 차를 veces, 세운 차 안에서 한참 delante 이야기가 보내버렸는데 de la escuela había estacionado el carro y largo tiempo 그래서 제 딸이 hablábamos antes de 그때 entrar. 중학교 다닐 때 구원을 Y 확실하게 luego, 했어요. cuando fue a la secundaria, con toda convicción recibió la salvación. 그때부터 제 Desde ese 딸아이가 momento mi 변하기를 hija 시작하는데 empezó a cambiar. 너무 감사한 거예요. Estaba muy 마음 agradecido. 안에 Dentro 하나님이 de su 없는 corazón, 사람들은 esas personas que no tienen a 세상에 Dios 온갖 복잡한 생각들의 마음속 다 tienen muchos 멋대로 돌았다 나갔다 pensamientos 하는데 tan desordenados 우리는 que 어려움이 있고 entran y 문제가 salen. 있지만 Nosotros tenemos 하나님이 problemas y 살아 계셔서 일할 dificultades, 때 pero cuando Dios estando vivo trabaja, 아무것도 문제가 되지 않는 걸 nada 좋아해요. viene a ser problema. Eso exactamente nos dimos cuenta. 학교에서 교장 저를 좀 뭐라 En la 그러더라고요. escuela, el director me llamó a mí y yo fui. 교장님한테 정말 미안하다고. Disculpe, me dijo él.
교장은 그렇지 않습니다. No, no, no es así. Yo le 교장은 그 dije, 일부러 그런 것도 아니고 usted no lo hizo a propósito, 학교에서 그 que 병원비를 en la 다 escuela 대겠다. iba a pagarnos todos los gastos del hospital. 저는 그때부터 제가 어떤 손해 입었을 때 En ese momento, cuando yo me perjudicaba, 어느 누구한테 내가 하나님은 늘 보상받고 싶었어. yo quería ser ahora remunerado por 하나님께 Dios. 보상받는 것도 귀한 건 No 없었어요. hay algo más precioso que el Señor me 제가 pague. 교장 괜찮습니다. Le dije al director, no importa, señor 저희도 뭐 director, 돈이 많은 사람 아니지만은 no soy un hombre con mucho dinero, 취업이 그다 정리됐으니까 pero ya 받겠다고 그렇게 he podido a ordenar todo el pago, 그때 이제 ya 은숙이가 pude 구원하는 걸 completar 알고 todo. 하나님 그래서 이 Ah, 어려움을 줬구나. Onsu no tuvo convicción en la salvación, por eso Dios le permitió esta dificultad. 지금도 계속 어려움이 일어나고 문제가 Continuamente cuando surge 일어나는데 dificultad, cuando surge un 문제는 problema, 하나님이 해결할 수 없는 no hay 아무것도 ningún 없어요. problema que el Señor no 정말 pueda 많은 어려움을 겪었어요. resolver. Realmente ha 그때마다 padecido miles de 하나님이 dificultades. 살아서 Dios estando 이끌어주는 걸 vivo, 봤는데 he visto 너무 cómo le 신기하고 va 놀라운 guiando. 거예요. Es maravilloso, increíble. 이제 우리 En 마음에 nuestro 하나님이 corazón, 살아 있는 사람, Dios, esa persona que Dios está 이론으로 viva 하나님을 por 아는 teoría, 사람하고 esa gente que conoce a Dios solamente por 비교가 안 teoría, 되는 거예요. es incomparable. 지금 이제 나이가 Ahora tengo 많습니다만 mucha edad. 제 삶에 어떤 어려움이 en mi 닥치고 vida. 문제에서 잘 몰라도 Cuando hay alguna dificultad, algún problema, bien, 이런저런 no 크고 sé. 적은 문제가 Pero 있다고 grandes y pequeños 치더라도 problemas, por más que lo tenga, 하나님 내 삶을 이끌어 Dios, 주실 때 cuando va guiando mi vida, 뭐가 문제가 되겠습니까? ¿qué sería problema? 중요한 것은 그 Algo muy 하나님과 나 importante. 사이에 En medio de Dios y mi ser, 정말 아무 가로막힘이 하나님 realmente, sin 일하신다면 ningún impedimento, sin ninguna molestia, si el Señor pudiese trabajar, 어느 것도 문제가 될 수 없다는 것입니다. nada viene a ser 자, 우리는 problema. 그 이야기를 지금 계속하려고 합니다. Acerca de ello queremos continuar hablando. 어제 히브리서 이야기를 Ayer 했는데 hemos hablado acerca 히브리 de Hebreos. 11장을 찾아주시기 바랍니다. Hoy vamos a buscar Hebreos capítulo 11. 11, 제도 9장입니다. 히브리 9장 Hebreos capítulo 9. 11절부터 얘기해요. Desde el versículo 11 vamos a leer. 네, 히브리 9장 11절 찾아주시기. Vamos a buscar el 히브리 versículo 9장 11, 11절은 el capítulo 9, 그리스도께서 11. 장래 좋은 일에 대제에 Pero estando ya 찾아오사 presente Cristo, 손으로 sumo 짓지 sacerdote 아니한 de 우리 los bienes 창조로부터 크고 venideros, 온전한 장막으로 por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 여기에 나오는 Aquí, 장막이란 말은 La palabra tabernáculo, 이제 한국말로는 con la 장막이라고 돼 palabra, 있는데 en coreano dice tabernáculo, 영어에서 pero en 테베네콜이란 inglés 말은 la 성막을 palabra 같이 말하는 tabernáculo 겁니다. se refiere al tabernáculo. 이스라엘 백성들이 Y 애굽나 los 광야 israelitas, 길을 행할 cuando 때에 salían de Egipto y caminaban por el 그들이 desierto, 성전을 이제 치고 다닌 거예요. ellos habían cargado el templo. 한날은 성전을 보이시면서 Moisés fue al pico de la montaña y le mostró el 그 뭐 하늘 templo. 모양 그대로 이제 Aquella figura, tal como era, lo hizo con tela y fue una tienda, por eso se le llama tabernáculo. 그들이 이제 가나안 땅에 들어온 뒤에 Después 솔로몬이 de 거기다 que 성전을 entrar a la 지었는데 tierra de 똑같은 Canaán, 성전인데 Salomón 이건 había 천막으로 construido el mismo 만들었기 templo. 때문에 성막이라고 Esto 부르는 es hecho por como una tienda, por eso se le llama tabernáculo. 하늘나라에 있는 성전의 El 모형으로 templo. 만든 것입니다. Esto se ha hecho con la figura 그제 del templo que está en el 예수님께서 cielo, 장래 el 좋은 Señor 일의 대제사장으로 Jesucristo. 왔습니다. Aquí dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 그래서 그 venideros. 다음에 하는 이야기가 Y luego lo 보면은 que dice es, 이 장막이 있는데 aquí se encuentra el 이게 tabernáculo, 손으로 짓지 않고 pero más amplio y 창조속하여 más 더 크고 perfecto 온전한 tabernáculo no hecho de 장막이라는 manos, 것은 es decir, no de esta creación. 이걸 이제 그 Esto 천막으로 만들어서 ha sido 장막이라고 hecho como 한국말로 이름을 tienda 붙였는데 y le ponen el nombre en coreano tabernáculo. 쉽게 말하면 이건 Fácilmente 하늘나라 hablando, 성전을 가리켜 말합니다. se refiere al templo 하늘의 de Dios, 성전을 el 모형으로 templo 만든 del 것이었습니다. cielo
lo ha hecho 근데 이제 aquí 거의 지금까지 como 이스라엘 백성들이 그때 출애굽기서부터 una 성전을 sombra, 만들어 저 성막을 만들어서 aquí haciendo el 이제 templo, 모세가 el 하나님의 tabernáculo, 저 지시를 받아서 Moisés 뭐 recibiendo ahora el 장이 orden de 100규빗, 광이 Dios, 50규빗 ahora 그래서 50 천막을 쳐가지고 codos, 100 만들고 codos, 성소 ha 만들고 puesto 제단을 la 만들고 tienda y 법궤를 luego ha 만들고 hecho 만든 성전 그걸 el lugar 이야기합니다. santo, el altar. A eso se refiere. 이건 이제 A esto, 하늘에 있는 것의 모형을 그대로 따서 만든 tal como estaba en el cielo. Ese 그 modelo lo han 하늘에 있는 모형을 그대로 tomado. 너무 크기 때문에 조금 En el 줄여가지고 cielo lo que se encuentra es muy grande, 하늘 se ha 모형 reducido un poquito más 그대로를 pequeño 성막을 y tal como era 만들었어요. el templo del cielo, 그래서 이제 han 양을 hecho el 잡고 제사를 tabernáculo. 드리는 그 Allí 성막이 되고 hacían la 성전이 된 ofrenda 거예요. por el pecado y viene a hacer esto 그 el 이제 tabernáculo. 11제 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장 왔는데 Aquí dice, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de 손으로 los bienes 짓지 아니한 venideros, 곧 이 창조에 속하여 더 크고 por el 온전한 más amplio y 장막이란 más 말은 perfecto 무슨 tabernáculo no hecho de 말이냐면은 manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué quiere decir esto? 그들은 지금 천막으로 된 Ellos, 그 lo que ha 성막에서 sido hecho por una 제사를 드리고 tienda 했습니다. en el tabernáculo, ellos entregaban la ofrenda por el pecado. 근데 예수님은 우리 El 죄를 Señor 위하여 Jesucristo 제사를 por 드릴 nuestro pecado, 때에 cuando se entregaba el sacrificio, 손으로 짓지 않은 곧 이 no 창조에서 hecho 더 en mano, 크고 es decir, 온전한 no de esta 장막이라는 것은 creación. ¿Qué 말로 quiere decir? 복잡한데 한마디로 Es bien 말하면 complicado por las 하늘나라에 palabras, 있는 pero 성전을 simplemente hablando se 가르쳐 refiere al templo que está en el cielo. 손으로 짓지 아니한 이 창조에 No hecho 속하지 en 않은 manos, 더 es decir, 크고 no de esta 온전한 creación. 장막으로 말미암아. Viene a ser por el más amplio y más perfecto 무슨 tabernáculo. 말이에요? ¿Qué quiere 하늘나라에 decir? 있는 성전을 가리켜 El 말하는. templo que se encuentra en el cielo. 자, A eso se 12절에 refiere. 보겠습니다. En el 12 vamos a ver, 그러니까 하늘나라 이제 성전 decir, 예수님이 제사를 en el 드리시는데 templo del cielo, allí Jesucristo 이 땅에는 realiza la ofrenda. 양이나 No es 송아지나 por la cabra, 염소를 잡아 그 becerro, 피로 말미암아 oveja de esta 속죄 tierra. 제사를 드립니다. Así, en esta tierra se entrega mediante el becerro, la cabra, la oveja, 자, 우리가 la ofrenda por 히브리 el pecado. 10장에 1절에 Pero en 보면은 Hebreos 10:1, 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 참 porque la ley 형상이 tiene de la 아니므로 sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 율법을 따라 양을 잡고 소를 Conforme a la ley 제사는 mataban al 그건 cordero, a la 실제가 아니고 oveja. Esto no es realmente la imagen 하나의 misma, 그림자다. sino que es la sombra. 무슨 그림자냐? ¿Sombra de qué cosa? 예수님이 El Señor 오셔서 Jesucristo 십자가에 못 viniendo, 박혀 죽어 이 제사들을 cuando muere 그것을 crucificado, 그림으로 entregará 그 어린 la ofrenda 양이 por el 죽는 건 pecado 예수님이 우리 y 죄를 como 죽을 dibujo. 그 그림자로 Ahora 보여주는 como una 거다. sombra nos va mostrando acerca de ello. 그래서 지금까지는 Hasta ahora ellos, 제사함을 받을 때 어떻게 했냐면은 cuando recibían el perdón del pecado, como lo hacían, 양이나 소를 잡아가지고 염소를 잡아 그 matando al 이제 buey, al 그 cordero. 제사함을 받았는데 Ahora ellos obtenían el perdón del pecado de tal 이건 manera, 실제가 아니고 pero esto no 그림자였다. es. Lo verdadero es una 실제는 sombra. 뭐냐? ¿Qué es lo verdadero? 예수님이 십자가에 El Señor 못 박혀 Jesucristo, 죽으심으로 우리 죄를 사는 muriendo en la 그걸 cruz, muere por nuestro pecado. A eso 지금까지 se 이들은 refiere. 그림자 Ellos 밑에서 hasta ahora bajo la 실제 sombra, 예수님 오실 때까지 hasta la 예수님 venida del 오시면 Señor 이렇게 Jesucristo, 죽음으로 우리 죄를 산다. cuando 그걸 Jesús venga así morirá por 깨우쳐 nuestro 주기 위해서 pecado, para 계속 양을 hacerle 잡고 entender 소를 ello. 잡고 Continuamente 제사를 드렸습니다. mataban la oveja, el becerro y entregaban la ofrenda por el pecado. 그럼 그 제사가 죄를 속할 수 Entonces, 있었느냐? ¿esa ofrenda por el pecado podía perdonar los pecados? Sí, perdonaba el 그러나 그 pecado, 순간만 pero era 죄를 속해. momentáneo. 왜냐하면 시간계 ¿Por qué? 중요한 이야기인데 Es muy importante acerca del espacio y 우리가 el 살고 tiempo. 있는 이 지구는 시간계이기 En 때문에 este espacio donde vivimos, en este planeta, es el espacio, el tiempo. 현재가 Tenemos el 있고 pasado, 미래가 presente, futuro. 제가 언제 태어났냐? Cuando yo he nacido, 1944년. en el año 1944. 1944년으로 갈 수는 없지만 No puedo volver en el año 그때 내가 태어난 1944, 때를 이야기할 수 pero 있어요. se refiere al momento que yo 그 nací. 시간계에는 시간이 있는 El 것이에요. periodo del tiempo 근데 tiene 이제 un tiempo, 하늘나라에는 pero en 시간계가 el cielo 영원계이기 no 때문에 es
un espacio que tiene tiempo, es eterno. En el cielo uno no dice tal año, tal mes, no hay tiempo. Uno vive para siempre eternamente. El Señor Jesucristo en este altar de la tierra no derramó su sangre, sino que con la sangre que derramó en la cruz, Él subió al altar del cielo y había derramado su sangre para realizar la eterna redención. Entonces, en Hebreos 9 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en manos, es decir, no de esta creación. Quiere decir que subió al templo del cielo. En el 12, como dice, no por sangre de machos cabríos ni becerros. En el Antiguo Testamento, conforme a la ley, mediante la sangre del becerro, cabra o oveja, derramando ellos perdonaban el pecado, pero no era por la sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre. El Señor fue al altar eterno del cielo, allí derramó la sangre y allí había realizado la eterna redención. Eterna redención. ¿Pueden repetir? Eterna redención. Para siempre el pecado ha sido perdonado. ¿Entienden? Ustedes, la mayoría hablan bien el inglés, ¿verdad? Por favor, sí o sí esto memoricen. Eterna redención. Yo bien no sé hablar el inglés, pero uno o dos vocablos sí conozco. Cuando voy predicando al exterior, yo grito y digo, eterna redención. Entonces le encanta a la gente. En esta Biblia, aquí se ha obtenido eterna redención, por lo cual nosotros, cuando vivimos dentro de un periodo de tiempo, todo es momentáneo, estamos en el espacio del tiempo, pero Dios vive en un lugar eterno, vive para siempre. Es incomparable a este espacio del tiempo, por lo cual en este mundo, naciendo como hijos de Dios, después de vivir en este mundo, vamos al cielo. Allí no es el espacio del tiempo, es el lugar eterno. Todo es eterno allá. En esta tierra uno realiza la ofrenda por el pecado y obtiene el perdón del pecado. Aquí hay espacio del tiempo. Matamos ahora a la oveja por el pecado cometemos y de nuevo uno tiene que matar a la oveja por el pecado comete, matar a la oveja después de que comete pecado. En este mundo, si así queremos nosotros perdonar el pecado, millones de veces por más que Jesús muera, no sería suficiente para lavar todo nuestro pecado. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho en mano, es decir, no de esta creación. No hecho en mano, es decir, no de esta creación. Mediante la sangre que se derramó en la cruz. No fue que derramó en el altar del templo de Jerusalén. Él con la sangre fue al cielo. Tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Fue a derramar la sangre. El 12, no por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Esta tierra donde hay espacio y tiempo, las veces que cometemos pecado, uno va para realizar la ofrenda por el pecado. Oveja, cabra, becerro, mediante ello lo hace. No es por la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, por la sangre de Jesucristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo eterno.
habiendo obtenido eterna redención. Eternal redemption. Eterna redención. 자, 이거 꼭 외우세요. Memoricen sí o sí esto. ¿Sí? 영원한 속죄. Eterna redención. Eternal redemption. Eterna redención. 다 같이 한번 해봐요. ¿Ustedes pueden repetir? 아, 여러분 발음이 저보다 훨씬 좋은데 La 시기가 많아요. pronunciación de ustedes es mucho mejor que el mío. Tengo celo. Estoy celoso. Eternal redemption. Ahora, eterna 영원한 redención. 속죄. Eterna 알겠습니까? redención. 그래서 예수님은 El 죄를 Señor 지었다 회개할 Jesucristo, 때마다 용서해주고 las 회개할 veces 때 하는 게 que 아니에요. comete pecado, perdona de pecado y así de nuevo confiesa, pide perdón. No, no es así. El Señor Jesucristo, ahora una vez para siempre, 우리 죄를 영원히 속해 버려. para siempre perdona nuestro pecado. Amén. 예. Sí. 너무 놀라운 거예요. Es 자, 이제 이야기를 maravilloso. 해봅시다. Vamos a continuar hablando. 히브리 9장 11절 Es 9:11. 그리스도께서 장래 Estando 좋은 ya 일에 presente 대제사장 Cristo, 모사 sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 짓지 않은 곧 이창소까지는 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho a mano, es decir, no de esta creación. 정확히 이해갑니까? ¿Ustedes entienden bien? 오늘 많은 Hoy en día, 사람들은 mucha gente 성경 이런 걸 모르기 no 때문에 conoce bien esto en la 아, Biblia. 내가 죄를 사함 받았는데 Ahora yo 또 죄를 estuve 또 perdonando el 죄인이다. pecado, 아, cometí 또 pecado, soy 사해 pecado. 주십시오. Ah, 또 perdóname de 죄를 nuevo, 지었다. 그러니까 cometí 죄인이었다, pecado. 의인이었다, Y es pecador 죄인이었다, justo, 의인이었다, pecador 죄인이었다. justo, 이렇게 pecador justo. Y así es. 근데 이제 예수는 embargo, 단번에 영원한 El 속죄를 Señor Jesucristo obtuvo la eterna redención para 영원한 속죄, siempre. 영원히 La 죄를 eterna 사했기 redención. 때문에 Había perdonado el pecado para 우리가 siempre 죄일 수가 없는 겁니다. y no podemos ser pecadores 영원히 씻은 것입니다. porque lo lavó para siempre. 그러기 때문에 Por lo cual, 자, 어떤 사람은 막 algunas 두려운 거예요. personas tienen miedo. 내가 재산 받았는데 Yo 죽기 전에 obtuve perdón del 잘못해가지고 pecado 죄를 짓고 막 antes de 꼴가다 죽으면 morir. 지옥 가는 거 Si 아니냐? yo cometo pecado, ¿no iré al infierno? 근데 참 문제가 뭐냐면 Pero un problema bien 내가 grande que es, 꼴가다가 죽어버려 하늘나라 갈 수 있는데 si me muero cuando soy 또 limpio, 내가 자살하면 podré ir al 그것도 죄가 cielo. 되기 때문에 지옥 가는 거 Pero 아니냐? si voy a suicidarme, también 고민이 esto 말할 수 없는 겁니다. me lleva al infierno. Es grande el conflicto. Por favor, no estén 여러분이 죄를 preocupados. 씻는 거랑 예수는 죄 El 씻는 que ustedes laven 거랑 su pecado y el que Jesús lave su pecado es 예수 distinto. 우리 죄를 씻겨 El Señor 십자가에 못 Jesucristo 박혀 para lavar 죽었을 nuestro 때 pecado cuando muere crucificado en la cruz 영원한 속죄를 이루사 había obtenido la eterna redención. 단번에 성소에 Una 들어가시. vez para siempre entró al lugar santísimo. 여러분 이터널 리뎀션이 무슨 말인지 ¿Qué 아십니까? quiere decir eterna redención? ¿Saben? 예, Sí, 영원한 속죄를 이루사. había obtenido la eterna redención. 아멘. Amén. 그래서 여러분 Por lo 하나님은 cual, Dios 우리에게 영원한 nosotros 속죄를 이루사 단번에 단 한 번으로 ha dado la 끝났다. eterna redención. Una vez para siempre acabó todo. 여러분 우리는 지금까지 모든 죄 다 사함 받았는데 Ahora hemos sido perdonados de 앞으로 또 todo 죄를 지금 또 pecado 사야 한다면 y de esta 얼마나 manera, 불안하겠어요. qué nerviosos 내가 estaríamos. 실수하는지 않은지 꼴까지 죽으면 지옥 가면 Grande y pequeño 어떡해요? pecado, sin darme cuenta si cometo pecado, iría al infierno 그렇기 때문에 여러분 우리가 죄를 위해 내가 뭘 por el 해서 pecado, 죄가 씻어진 haciendo 게 algo. 아니고 No es que nuestro pecado se lava. 하나님은 우리 부족하고 Dios, 연약하고 nuestra 그런 걸 너무 carencia, 잘 nuestra 알아요. debilidad, bien lo conoce. 자 여러분 Señores, 안 해본 사람 손 들어봐요. ¿hay alguien que nunca se ha peleado con su pareja? 다시. 예. Otra 부부싸움 vez. 해본 사람 손 들어요. Alce la mano el que se ha peleado alguna vez con la pareja. 이 체력을 Sí, muy bien. 키워야 돼요. Debe uno tener 어쨌든 resistencia. 여자 남자를 장악해야 돼요. Sí, como 그 fuese, 싸우죠. tiene que dominar a la pareja y pelear. 부인을 남편 장악하려 싸우는 사람 하나도 없죠. Hermanas, ustedes no pelean para dominar al marido, ¿verdad? 그냥 내볼 때 내가 옳다고 Simplemente 생각해서 piensan 싸우는 que ustedes tienen la razón, por eso se pelean, ¿verdad? 좋아요. Bien, está 그렇다고 bien. 싸웠다고 Pero 부부가 아닌 거 porque se 아니지 그죠? peleen, no es que dejan de ser un 싸워서 matrimonio. 이혼하면 부부가 아닌지 알 수 Si 있지만은 se pelean y se divorcian, dejan de ser un matrimonio. A veces se pelean,
a veces 저는 discuten. 이제 목사라서요. Yo soy pastor 우리 사람하고 마음이 안 맞을 때 y con mi 있어요. esposa hay veces que realmente 우리 사람 no 잘안 질라 encajo. 그래요. Mi esposa no quiere perder. 분명히 잘못돼 끝까지 막 Claramente 우기려고 ella 그런 거 이래 보여요. cometió el error, pero insiste 마음이 hasta el último 환하게 momento. 보여요. Se ve su corazón muy bien. 그 여자들하고 싸우는 거 자체도 좀 El 그렇고 pelear con la mujer en sí, 안 싸우고 싶으면 또 이제 싸움이 시작돼 y 이기고 싶고. a veces cuando empezamos a pelear queremos 자, ganar, 이제 그래서 부부가 por 싸우게 lo 돼요. cual ahora 그런데 el matrimonio se pelea. 여러분 Pero 이런 한두 번 싸움이 있다고 해서 이혼하는 건 porque uno se 아니잖아요. pelee, no se divorcia. 사람들이 몰라서 그래요. Es porque la gente no sabe. 절대로 이혼은 하면 안 돼. De ninguna manera deben 한 divorciarse. 번만 하지. Solamente deben 결혼을 hacerlo 두 번 una 하면 vez. 굉장히 안 좋아요. No es bueno que se case dos 사람이 veces. 결혼 한 번 하도 두 번 하면 마음이 팍팍 꺾여요. Cuando una persona se casa por segunda vez, su corazón 그래서 se 여러분 doblega. 남편하고 첫 남편하고 같이 한 평생 사는 거, El que vivan con el primer marido, 아내하고 한 평생 사는 거. el que vivan con la primera esposa. 어느 나라 갔는데 Una vez fui a un país, 언제 결혼 몇 cuando se casó, pasaron tantos años de mi matrimonio, le dije, 저희도 1971년도 nos 결혼했어요. casamos en el año 1971. 원래 몇 년째 되죠? ¿Y hace cuántos años entonces que nos casamos? 50년 좀 Un 넘었죠. poquito, ha pasado más de 50 años, ¿verdad? Sí. 그동안에 어떻게 한 여자고 ¿Cómo durante ese tiempo ha podido vivir con una mujer nada más? Me preguntaron. 그런 사람들 그래요. Hay gente que me dice así. 저는 그렇지 않아요. No, no pienso así. 아내 한 사람도 감당하기 어려워. Ni puedo soportar a una mujer. Solamente, 이 강대에서 왔던 내 마음대로 이야기인데 Ah, 아내가 듣고 해서 후환이 realmente 두려운데. tengo miedo de lo que ocurra porque mi esposa me está oyendo ahora y yo hablo como quiero 그래요. aquí en el escenario, 이건 como 인간이에요. fuese. Somos seres 근데 여러분 humanos. 우리가 이제 주님이 우리를 사랑하는 이유가 뭐냐면은 ¿Cuál es la razón por la cual el Señor 우리를 nos ama? 알고 계시기 때문에. Nos conoce muy 너 죄 bien, 씻어줘. nos lava el 다시 죄 pecado, 짓지 마. No. 다시 안 씻어줘. cometes pecado, no te voy a más perdonar. No dice 우리 eso. 인간이니까. Somos seres 약하니까. humanos 도둑질 안 하고 싶어도 y somos 유혹받고 débiles 거짓말 y 거짓말하게 recibimos 되고 tentación para 그냥 robar, para 죄를 짓는 게 mentir 너무 y 익숙해서 estamos bien acostumbrados para cometer pecado. 어떤 죄인지 뭔지 A 모르고 veces 죄 지을 때도 Cometemos 많지요. pecado sin saber de qué es pecado. 이런 인간 한번 죄사 Este ser 받지 않으면 humano, 그냥 지옥 가. Imagínense que nos perdonan una vez y ya nos perdonan, 하나님 deberíamos de ir al 우리를 infierno. 진정으로 우리를 Nos ama, 사랑하시기 때문에 nos ama realmente 우리의 en 죄를 verdad. 영원히 씻지 Y 아니하면 cuando nos lava el pecado y si no nos lava, para siempre sería imposible. El Señor Jesucristo cuando murió crucificado en la cruz 땅에 있는 제단에 뿌린 것이 아니라 no derramó la sangre en el altar de la tierra. Esa sangre lo llevó al templo del cielo, 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 않은 no 더 크고 por el más 온전한 amplio y más 장막. perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 자 보세요. Miren, fíjense, 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 tabernáculo 속하지 no hecho de 아니한 manos, 더 es decir, 크고 no de 온전한 esta 장막. creación. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 이거 그저 방송실에 자막 끄세요. 다 같이 봅시다. Vamos a ver 시작. juntos 손으로 짓지 por el más 아니하고 amplio, más perfecto 이 tabernáculo 창조에 no 속하지 hecho de 아니한 manos, es decir, 더 no de 크고 esta 온전한 creación. 장막. 그럼 뭘 가리켜 말한 ¿A 것입니까? qué se refiere? 하늘나라 성전을 가리켜. Se refiere al templo del cielo. 하늘나라는 En 모든 el 게 cielo 영원합니다. todo es eterno. 여기서 몸 건강하다고 자랑해 Porque 봐요. tengan salud, si están jactándose, 몇십 년 못 가도 몸 다 상해 después 버리고 de algunos años 또 거기다가 se enferman 뭐야 코로나 걸리고 뭐 y tienen 감기 COVID, 걸리고 뭐 se engripan 뭐 염증 생기고 y tienen infección. 복잡해요. Es complicado. 전 진짜 주님 앞에 Delante del 두번 큰 몸이 아플 때가 있어요. En dos ocasiones me enfermé grandemente. 87년도는 위장이 안 좋아가 막 고생을 Yo 했고 había sufrido en el año 89 por la úlcera estomacal, en el año 99 por el corazón. 그때는 곧 이렇게 심장이 먹고 죽는 줄 알았어요. Casi pensé que iba a morir por el corazón. Cuando empeoraba el estado de mi 막 corazón, 불안해지고 막 그렇더라고요. yo estaba inestable, inseguro. 그때 제가 앞으로 한 2달, 석 달 살 수 Pensé en ese 있겠나 entonces, ¿podré sobrevivir más de 2 meses, 3 meses? Dije. 그날 그때 En ese 우리가 momento, 그 송소를 수양을 했는데 En la casa de Pinos realizábamos un retiro. 그
텐트에 전에 자려고 혼자 para 이제 텐트에 dormir. 누웠어요. Me acosté solo en la tienda. 근데 그날 En 가만히 ese 생각 momento, 손을 꼽아 yo me 보니까 detuve a pensar y yo iba 우리가 본부 contando. 있는데 그 입구에 있고 Está 끝에 주일학교 있는데 allá en el extremo hasta la escuela 적어도 dominical 한뭐 y hasta la 400m sede central. 되겠는데 Era como 4 o 5 kilómetros mínimo. 근데 거기 모래길을 4번이나 Y era un camino de arena y yo había hecho 4 veces la ida y la vuelta. Por más que yo me puse a pensar, era 4 veces. 내가 이 모래길을 Yo 몇 킬로를 걸었다. He caminado tantos kilómetros este camino de arena. 심장까지 이해가 안 가는데 No podía entender cómo logré esto con este corazón. Por más que yo me detuve a pensar, era 4 veces. 자, 여러분 그때 무슨 생각했어요? ¿En qué llegaré a pensar, señores? 아, 4번 갔다 왔다 그냥 그렇죠. 4 veces, bueno, me fui y vine, bueno, ¿así sería? 저는 좀 달랐어요. No, yo era distinto. Ah, Dios, 심장 다 나았구나. yo me curé por completo. 그렇게 믿어졌어요. Así creí. 그 내 심장 다 나았다고 믿었어요. Yo creí de que mi corazón se curó por 그 completo. 남들은 미친 소리 같지만은 Algunos sienten como que esto es una 확실하게 locura. 믿었어요. Con toda 그때 convicción lo 아침에 creí. 일어나면 Me levanté al día siguiente, 조기만 하기 시작했어요. empecé a trotar sobre la arena 땀을 흘려 너무 좋더라고요. y comencé a sudar y era buenísimo. 큰일 나는. Escándalo si uno trota con el 그때 corazón 제가 débil. 대전 살 때인데 Era el momento cuando 우리 vivía en 교회 좀 Daejeon. 가까이에 Cerca de 서대전 nuestro 여자고등학교 colegio, de nuestra iglesia, estaba el colegio Sodaejeon de mujeres. 여자고등학교 그 운동장에 La 너무 cancha del 아름다워. colegio Sodaejeon es tan 앞에 bello. 소나무가 탁 Adelante 쳐져 있고 estaban los árboles de 한 pino. 바퀴 도는 300m인데 Y para dar toda una vuelta son 300 metros. 혼자 가서 이제 그 길을 Yo a la 돌기 madrugada iba solo para dar una vuelta 처음에 이제 entera. 300m Al 뛰니까 comienzo, cuando trotaba 300 옆구리 metros, 아파 못 뛰겠다. me dolían los costados y ya no podía correr. 계속 뛰었어요. Pero continuaba 한 바퀴 corriendo. 돌고 Una 두 vuelta, 바퀴 돌고 2 세 vueltas, 바퀴 돌고 3 vueltas. 그러면서 그때부터 Y luego, 제가 desde ese 조깅을 momento, 시작했어요. empecé a trotar. 그래서 Y 그 luego 뭐냐 신발 가게 가서 fui a una tienda de 가벼운 운동 zapatos, 하나를 샀어요. compré 그 가방에 unos 넣어가지고 tenis 다니면서 bien ligeros y lo 아프리카에서 puse en mi 새벽에 cartera. 일어나서 조깅. Aunque iba a África, yo me despertaba a la madrugada a trotar. En San Petersburgo de Rusia, cuando 그 había 옛날 그 ido, 왕궁인데 el 왕궁에 조깅하기 palacio 너무 de 좋다. antes, era muy bueno trotar alrededor 그래서 allí. 1km 달리고 Trotaba 2km 달리고 1 kilómetro, 2 너무너무 kilómetros. 좋아집니다. Mejoré 그래서 제가 나았는지 muchísimo. 모르 심장이 다 No me di 나아버렸어요. cuenta ni que me curé y me curé por completo el 그래서 corazón. 이제 요즘 이제 그 Hoy en 조깅을 día 하지 말으더라고요. me dijeron que ya no trote más 늙으면 관절이 안 좋아서 porque dice que cuando uno envejece la articulación es bien débil, que se 그래서 gastan 그 las 무릎 쓰는 걸 articulaciones 조심해야 한다고. y que tengo que tener cuidado para usar la 근데 높은 데 rodilla 뛰어내리지 y 말고 que 뛰지 no 말아라 salte 그러더라고요. de arriba. 그래서 이제 수영을 했어요. Entonces empecé a 수영을 nadar. 하다 코로나 때문에 Nadando por el 그때부터 수영을 못 COVID-19, 했어요. ya no podía seguir nadando. 종종 이제 주일날 A 아니 menudo 평일날 예배 yo 오후에 a la tarde, en los 형제들하고 días entre 마당에서 semana con los 교회마다 공을 hermanos, 차는데 juego a la pelota con los hermanos. 너무 재미있어요. Es bien, bien 많이 할 때는 divertido. 1시간 반, 2시간 Máximo lo hago 1 hora y media, 2 horas. 너무너무 시원한 거예요. Y siento tanta 저는 배가 frescura y 쑥쑥 bueno, 들어가는 게 보이는 y 거예요. siento como entra mi panza. 저는 공을 잘 Yo 차진 못해도 No juego bien a la pelota, 늙어서 잘 pero 받지는 못해요. bien viejito y no 공격진에 들어가는데 soy buena defensa. 딴 사람들은 Estoy 잘 en el 차진 equipo de 못해도 ataque, aunque no chuto bien la 살짝 pelota 해가 como otros. 남들 안 보내 탁탁 떨어지는 Yo 그거에 제 hago 전공이에요. caer la pelota en el lugar donde la gente no puede ver. Eso es mi especialidad y obtenemos 제가 puntos 인생의 así. 삶을 살면서 Viviendo la vida, yo 이제 좀 있으면 나이가 dentro de 여든이 poquito 됩니다. tendré 80 años. 지난 80여 년 동안 Ha pasado 80 눈 años. 깜짝한 같이 지나간 것. Ha pasado tan rápido 참 como un 많은 어려움이 그 cerrar y 문제가 abrir de 있었지만 ojos. Hubo grandes y pequeños problemas, 예수님이 항상 같이 계셔서 pero siempre Jesús ha estado conmigo. 해결하지 않는 문제가 하나도 No hubo ningún 없는 problema que deje de 그때는 resolverse. 잠이 오지 않고 근심이 A 되고 veces no 염려될 때 podía 있지만 dormir, me 사고 preocupaba, 나서 me 보면 angustiaba, pero 해결되고 주님 después de 도우시는 dormir 걸 todo estaba 봤어요. resuelto y veía cómo el Señor me ayudaba.
그 주님 앞에 너무너무 delante del Señor. 감사한데 Estaba muy agradecido. 만일 교회를 다니지만 Aunque 죄산 uno 못 본 congrega a 사람이 la iglesia, si hay 있다면 alguien que no pudo obtener el perdón del pecado, delante del Señor tendría tanto miedo, 언제 가도 주님 영원한 sea cuando 속죄를 이루어 fuese, 나왔기 때문에 ya que el Señor ha realizado la 그럼 이 eterna 영원한 redención. 속죄를 Esta eterna 어떻게 redención, 받느냐? ¿cómo es que podemos 아주 recibirlo? 중요한 과제. Es algo muy importante. 하면 금식기도하다 재산 받다 Ahora, 그러고 algunos dicen que obtienen perdón de pecado realizando la oración de vigilia o ayuno o así hablo lenguas. La eterna redención no es que lo recibimos haciendo algo. El Señor Jesucristo, mediante la sangre que derramó en la cruz, eso en sí, 거기서 우리 allí 죄를 씻었다. nuestro pecado ha sido lavado. 그게 다예요. Eso es todo. 믿는 것하고 안 El que 믿는 no 것 차이. crea y el que no crea, eso es la 난 죄가 diferencia. 많은 것 같지만 Parece que yo tengo mucho 하나님의 pecado, 말씀이 성경의 pero la 하나님의 palabra de Dios, 말씀인데 la Biblia es la 하나님의 palabra de 말씀이 Dios. 씻어졌다면 씻어진 La palabra de Dios, si me 거야. dice que fui lavado, yo fui lavado y punto. 내가 죄를 씻어졌는지 아직 확인할 수밖에 있는 길은 아무도 없어요. No hay ningún camino para poder 믿을 수 있는 하나님 ahora 말씀밖에 없어요. probar si fui lavado sí o no. Lo único que tenemos que hacer es creer en la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que mi 우리가 pecado ha 하나님 sido 말씀을 lavado. 믿는 게 얼마나 좋습니까? El que podamos creer la palabra de Dios es algo tan bueno. 그렇습니까? ¿Es así 민철 correcto? 목사 말씀 듣고 믿으라 하면 Si le dice crean, escuchando la palabra Pastor Mincholim. 민철 목사 거짓말하면 어떡하지? ¿Qué pasa si Pastor Mincholim miente? 내 생명 왔다 갔다 하는데 그죠? Estaría 그거는 entre la 유명한 vida y la 사람의 muerte. 말만이고 No es la palabra de alguien famoso, 하나님의 말씀. es la palabra de Dios. 자, 9장 11절. Aquí en el 그리스도께서 장래 9:11, 좋은 일의 대제사장으로 오사. pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, de 8 manos, es decir, no de esta creación. 이 말씀을 딱 기억하면서 Evangelizando. Si ustedes evangelizan recordando esta palabra, 하면 다 외워져요. y cuando lo hacen 3, 4 ocasiones, uno lo memoriza, por más que no trata de memorizar esta Biblia. Cuando van explicando con el sentido de esta Biblia, uno puede memorizar todo por completo. Y uno predicando la palabra memoriza por completo la palabra. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 누구의 말이 아니고 No es la palabra de alguien, 하나님의 말씀인데 sino que es la palabra de Dios. 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más perfecto tabernáculo no hecho en manos, es decir, no de esta creación. En el Antiguo Testamento, perdonado el pecado por la sangre de macho cabrío y becerro, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Obteniendo eterna redención. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Es esto. Es esto. Esto es todo. Dios nos dice que así lo ha hecho. Creer en Dios es creer en esto. ¿Correcto? Creer en esto. No me refiero a de que yo no haya cometido pecado. He mentido mucho, robé mucho. Es incontable. Aquí dice eterna redención. Eterna redención. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Es buenísimo. Aquí vamos a ver de manera más detallada la Biblia. El 13. Desde el 12 vamos a leer. Y no por sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrío y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. En el 14. ¿Ustedes ven todo lo que está escrito aquí en la pantalla? Vamos a leer todos juntos.
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sí. Por más que matan al becerro, al cordero, nuestro pecado es perdonado. Limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre del Señor Jesús, sea cual fuera nuestra obra, ahora nos deja limpio y no tenemos ninguna carencia para servir al Señor y nos ha hecho santos. No hay razón para que uno no pueda creer en ello. Si nosotros nos dicen para que lo hagamos, no sabríamos, pero ha sido hecho por el Señor Jesús. Porque esto no habrá podido lavar nuestro pecado. Con solo pensar, cuanto más pensamos, es maravilloso, maravilloso. Y estamos bien, pero muy agradecidos. Es maravilloso. Con empeño, el que vayamos a la hora piadosa, el que lloremos, confesemos. No es que porque hagamos algo, no hemos tocado ni una pizca, pero el problema es que toquemos. Al contrario, es así. A veces tenemos miedo que alguien que lo hace mal lo toque. Alguien va escribiendo muy bien con la pluma, pero si alguien... ¡Yo voy a probar! Viene a ser un problema. Cuando construimos el salón de culto y ponemos el ladrillo, a veces todo parece igual, pero cuando detalladamente lo vemos, se nota quién lo hizo de aquí hasta aquí. El que uno sea torpe, el que lo haga bien, se nota muy bien. El Señor Jesús, más que cualquier sacerdote, no ha usado a un sacerdote, sino que perfectamente para perdonar nuestro pecado, no encargó esto a nadie. El Señor personalmente fue crucificado y nuestro pecado para siempre lo ha perdonado y la Biblia nos lo dice. De nuevo, vamos a leer la Biblia. El 12. El 12 y el 13 vamos a leer. 1, 2. Y no por sangre macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señores, sea cual fuera el pecado que cometan, sea cual fuera la maldad que cometan, la sangre de Cristo los santifica y hace para que no tengan ninguna carencia para servir al Señor. Hasta el punto que no puedan ser realmente más limpios que ese estado no puede ser, es más que suficiente. Nosotros somos corruptos, pecadores,
깨끗하시다. hasta para que no nos acordemos, nos ha 그런데 여러분 lavado 우리 por 많은 completo. 생각이 있지만 Tenemos muchos pensamientos, 구원에 내가 구원받아 내가 열심히 뭐라 pero recibiendo la 다 웃기는 salvación, 이야기예요. el que nos empeñemos para hacer algo para la 우리의 어떤 salvación 노래 수로 es 절대로 simpático. 구원이 이루어질 Con 수 nuestro 없어요. empeño, con nuestro esfuerzo, para nada 그 대신 podemos 예수 obtener 우리 la 죄를 salvación. 심으심으로 El Señor 말미암아 Jesucristo muriendo por nuestro 우리는 pecado, 영원히 속했기 para 때문에 siempre 우리가 perdonó nuestro 죄에서 pecado 자유를 y 얻을 nosotros 수가. podemos tener la libertad por el pecado. 아멘. Amén. 아멘 되십니까? Amén. 히브리서 이런 이야기를 너무 En Hebreos, 좋긴 한데 realmente es tan 오늘날 precioso 많은 todo 목사님 ello. 히브리 설교를 한 사람이 Muchos 거의 pastores, 난 한 번도 본 casi no he visto a pastores que den una clase de hebreos. 히브리는 어렵다 그래요. Dicen que es difícil, 너무너무 쉽고 es 재미있는데 tan 그렇죠? fácil, 너무 기쁜데 divertido. 그렇죠? Estamos tan 자, contentos. 계속 Luego 읽으려고 vamos a 너무 continuar 재밌는 말씀이 leyendo. 많은데. Hay mucha palabra 자, buena. 그다음에 Y luego 15절 en el 15. 이르나 그런 Así 새 que 언약의 por eso 증본이 es 이는 mediador 첫 de un 언약 nuevo 때에 pacto para 범한 que 죄를 속하려고 interviniendo 죽어서 muerte para la 부르심을 입은 자로 하여금 remisión 영원한 de las 기업의 약속을 transgresiones 얻게 que había 하려 bajo el 하십니다. primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 Porque donde hay testamento es necesario 유언은 그 que 사람 intervenga muerte el 죽어내야 estador, 후에 경고한 적 유언한 자가 porque 살았을 el 때는 완전 효력이 testamento 없는 con la muerte se confirma. For a testament is a force of after the men are dead. 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 Pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aún el primer 모세가 pacto fue 율법대로 instituido 모든 sin sangre, 계명을 온 백성에게 porque habiendo 말한 anunciado 후에 Moisés todos los mandamientos de la ley 송아지와 a todo el 염소의 pueblo, 피와 및 tomó la 붉은 sangre de los 암소아지 becerros y de los macho cabrío con agua, lana escarlata e hisopo, 양털과 y 옷을 roció el 추를 mismo 취하여 libro y 그 también 책과 a 백성에게 todo 뿌려 el pueblo. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood, for when Moses had spoken every respect to all the people according to the law, he took the blood of the calves and the goats with water and scattered wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people. 이르되 이는 Diciendo, esta es la 하나님의 sangre del pacto que Dios os ha mandado. Verse 20, saying, this is the blood of the 또한 testament 이와 같이 Y además de 피로서 esto, roció 장막같이 también con la sangre del 섬기는 tabernáculo 모든 것에 y todos 뿌렸느니라. los vasos del ministerio. sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the 자, ministry. 22절 El 22. 다 같이 읽어봅시다. Todos juntos vamos a leer 시작. a la voz de dos, 1, 2, y casi todos purificados según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 사함이 없느니라. 그래서 그때 예수 En 십자가의 ese 피 momento, cuando 흘리심으로 Jesucristo 말미암아 fue crucificado y derramó su sangre en la 하나님 cruz, 우리 죄를 영원히 el Señor 속했다고 성경. para siempre perdonó nuestro pecado. 여러분이 제사함밖에 하는 일은 아무것도 없어요. Ustedes no hacen absolutamente nada para obtener el perdón del pecado. Solamente deben creer en esta 성경 verdad. 이렇게 우리가 사해졌다고 얘기 안 해도 아니 난 Aunque 죄인이라 la 그러면 Biblia 할 수 없어요. nos dice esta realidad, si uno dice, no, yo soy pecador, no hay más ni una manera que hacer, debemos de ir al infierno, pero creemos en esta verdad. 마음의 죄에서 해방을 받아. Ahora somos 믿음을 liberados 성령이 por 우리 el 마음에 pecado, 오셔서 viniendo el Espíritu 우리 삶을 Santo, 인도하시는 거예요. con fe, va guiando nuestra 너무너무 vida. 신기한 것은 Es increíble. 내가 특별한 사람이 아닌데 Yo no soy una persona especial. 많은 사람이 히브리서가 너무 Muchos 어렵다고 그래. dicen, ay, hebreo es muy difícil. 내가 여기 어려운 게 하나도 없어요. Aquí no hay nada difícil. 이거 뭐 초등학생 읽으면 이해할 수 있는 이야기예요. Hasta un niño de la primaria, si lee, lo entenderá. 그래서 아무도 히브리서 설교하는 사람 찾아보기 어려워. Casi es bien difícil de encontrar gente que dé clase de 왜냐하면 hebreos. 나하고 하나님의 거리가 porque 다른 마음의 세계에서 보니까 이해가 안 Lo 가지. ve desde un mundo del corazón 우리 죄를 distinto a 사는 Dios, 하나님의 por eso no puede 마음을 알고 entender. 나면 Después de que conocemos el corazón de Dios, 너무 쉽고 es bien fácil, 너무 아름다운 거예요. es bien bello. 이제 우리는 이런 Ahora nosotros, con esta palabra, 온 세계 사람들에게 a las personas de todo el mundo, 예수의 피가 우리 죄 다 사했다고 como la sangre del Señor Jesucristo perdonó nuestro pecado, lo 그래서 많은 죄 atestiguamos. 속에 Por lo 고통하고 cual mucha 있다가 우리가 gente sufriendo en medio del pecado, cuando realizamos la campaña, 죄 viene 사망을 junto a 많이 해 nosotros 너무너무 감사하고 y estamos tan agradecidos
por el perdón del pecado que obtienen. Yo tenía tanto pecado, más que otros, vivía de manera tan sucia. Mediante la sangre de Jesucristo he sido ahora limpiado. Ahora el Señor no ha dejado ni una pizca de pecado en mí y ha lavado todo pecado para poder llamarle Padre a Dios. El Espíritu Santo entrando en mí, lo que no podía entender con mis ojos, el Espíritu Santo me hace entender muy bien y me permite realizar este tipo de prédica y es maravilloso y agradezco a Dios. of these sermons. 여러분 믿습니까? Hermanos, ¿creen? 이런 사실을 몰라서 Por no conocer esta 얼마나 verdad, 많은 죄 때문에 tanta gente 고통하는지 por el pecado sufre y se atormenta. 너무너무 감사합니다. Estamos muy, muy 저희 agradecidos. 아버지는 Mi padre 친구들이 참 좋으셨어요. realmente le encantaban los amigos. Mi 아버지께는 padre 정말 다정한 친구들이 많아요. realmente tenía muchos amigos bien cálidos. 아버지는 그 Mi 마지막 padre, 세상 떠나시기 전에 antes de marcharse de este 제가 이제 mundo, 대구에서 아버지 모시고 있다 고향에 친구들이 있는데 아버지를 앰뷸런스로 데려왔어요. había llevado a mi padre mediante la ambulancia a la tierra natal para que vea a sus amigos. 오시자마자 Al momento que llegó 주무시더라고요. a la noche, él durmió 아침이 됐어요. y fue de mañana, 일어나셔서 se 아버지 levantó. 무슨 ¿Y 말씀하시는지 qué dijo mi padre? 은숙이 애비야. Padre de Enzo. 예 아버지. Sí, padre. 야 내가 어제 앰뷸런스인가 뭔가 그 차. Ayer me subí en ese carro 대구에서 올 때 llamado 내가 막 ambulancia, no sé bien. Vine de Daegu y vine, pero bien tranquilo. I was a little scared, but that car called ambulance, I came so comfortably. 뭐 하나님 앞에 Ante Dios, estoy bien agradecido. 너들 찬송 좀 Ustedes 불러주면 안 되나? no podrían cantarme un himno. 믿어지지가 않아. Yo no podía creer. 아버지 입에서 그런 이야기가 나올 수 있죠. Jamás podía mi padre decir eso. 전 진짜 하나님 앞에 감. Delante de Dios estaba bien 내가 agradecido. 목사가 돼서 El hecho de que yo sea 하나님의 pastor, 구원도 받고 el que muchos reciban la 귀한 일이 salvación. 많았습니다. Y había cosas preciosas también. 아버지가 Mi padre, 입으로 복음을 전해서 죄 사함 받고 기뻐. con mi boca le prediqué el Evangelio y mi padre obtuvo el perdón del 하나님 pecado. 그런 축복이 없다고 생각. Realmente no me imaginé esa bendición en Dios. 저녁 잠만 자고 나면 Y 아버지 꿈에 뵈는 después de que mi padre falleció durante un mes, continuamente soñaba con mi padre. 처음에 안 그런데 나중에 한 달 지나니까 Ya pasando un mes, 아버지 생각 깨면 막 시무룩해지고 그랬어. cuando pensaba mi padre estaba triste yo. 하나님 기도해서 아직 우리 Oré 우리 아버지 내 y 하늘을 dije, 뵙고 그만 뵙고 싶습니다. Señor, no quiero verle más a mi padre, quiero verle a él en el cielo nada más. 그거는 Una 길을 vez 가는데 iba por el camino, 아버지의 뒷모습이 꼭 era 같은 분이 igual que realmente la figura de atrás de mi padre, hasta para que me confunda como si fuera que es mi padre. 전혀 딴 사람. Corrí, fui a ver el rostro y no era mi padre. It was a different person. 아버지가 저에게 베푼 사랑이 너무 커서 Era tan grande el amor que mi padre me ha dado. 아버지가 그립고 Extraño a mi 아버지 padre. 보고 싶고 그럴 때가 있어요. Yo echo de menos a mi padre. 정말 우리를 사랑해 주셨어요. Realmente nuestro padre nos amó. 제일 아버지가 하신 그 큰 일은 Lo más grande que mi padre 돌아가기 hizo 3년 전에 fue que 3 días antes de morir, oyendo lo que le dije, él aceptó el Evangelio. 너무너무 감사해요. En gran manera estoy agradecido. 우리 그 영국이가 태어나고 그다음에 Cuando 이제 Jong-un 제가 nació, luego mi padre falleció. 제 아버지가 돌아가신 지도 50년 가까이 됩니다. Ya hace 50 años que mi padre falleció. 종종 아버지를 생각하면 너무 감사한데 A veces cuando pienso en mi padre, estoy 이제 agradecido. 제가 아버지 제일 나이 이런 애 돌아가셨는데 Él murió cuando tenía 70 años. 제가 이제 아버지보다 나이가 더 많아졌어요. Ahora tengo más edad que cuando tenía mi padre, aquel entonces, aquella edad. 아버지 생각하면 너무 감사하고 Cuando pienso en mi padre, 이것이 estoy agradecido. 아버지 어떤 행위나 No 수고나 es 노력이 아니고 por obra, esfuerzo, trabajo de mi padre, 예수님을 보내 십자가에 못 박혀 sino que Dios envió a Jesucristo y Jesucristo murió en la cruz 우리를 영원히 사신 그 사랑이 y nos perdonó para siempre. Y ese amor es tan 한 grande. 번씩 조용할 때마다 A veces cuando estoy en silencio, 예수님하고 이야기해봐요. yo platico con Jesucristo. 예수님 참 많은 사람이 있는데 Jesucristo 왜 나 같은 인간을 구원해?
Hay tanta gente, ¿por qué me salvó a uno? ¿Por qué salvó a un ser como yo? Gracias, Señor. 다 버려도 Por más que yo toda mi 내 vida, 자식 다 드려도 por más que de todo mi ser, 아깝지 않는 게 no mezquino para nada. 예수님의 사랑입니다. Eso es el amor de 우리 Jesús. 마음이 세상에 젖을 Pero nuestro corazón cuando se cautiva en el mundo, 내 마음을 지배할 때가 otra cosa a veces domina nuestro 저도 corazón. 늘 그런 건 아니지만은 Aunque 한 번씩 no siempre es así, a 그래도 veces, 나이가 많은데 ahora tengo edad, 온 세계 복음의 문을 열어서 ha abierto las puertas del Evangelio en todo el mundo, en cada ciudad a donde vamos. Hoy también. 한 대통령 부부가 부산에 오셨는데 El matrimonio de 꼭 저를 만나고 싶다 그래서 África ha venido a Busan y quieren verme. Yo quisiera ver a ellos. 처음 보신 분인데 Es la primera vez que los veo. 예수님을 전하려고 합니다. Quisiera anunciar a Jesucristo. 너무 행복하고요. Soy feliz. 어려운 일도 있고 Hay dificultades. 속상한 일도 있고 Hay cosas que me 내가 잘못할 quebrantan. 때도 있고 Hay veces que yo me 옆에 equivoco. 형제가 잘못할 때도 A veces el hermano se 인간 equivoca. 그런 것 같아요. El hombre es así. 찢고 뽑고 찢고 뽑고 Discuten, 그래가지고 pelean. Así es. 맛있는 요리가 되는 겁니다. Y se convierte en una comida 정말 deliciosa 삶 속에서 dentro de nuestra vida. 많은 경우의 삶이 있는데 Hay tantas vidas distintas, 동행하면서 pero caminando con 마음에 Jesús. 예수님을 심을 수 있는 것 El que podamos sembrar a 너무 Jesús 행복합니다. nos hace felices. 예수님께서 Y el Señor 더러운 Jesús 저의 죄를 사하시고 perdona nuestro pecado tan 가족을 sucio. 하나를 구원해 주시고 Ha salvado a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros de nuestra familia. Estoy tan agradecido. 그걸 전하고 Y no es suficiente realmente que agradezca toda mi vida y estoy así anunciando el Evangelio. Muchas gracias. 거룩하신 Vamos a 하나님 우리 orar. 아버지 Dios Padre Santo, 염소와 송아지 필요하냐고 no es por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 그렇게 우리 죄를 사하셨어요. Señor, de esa manera usted perdonó 우리 nuestro 아무 pecado. 일한 것이 없이 No hemos hecho absolutamente nada. Solamente por la gracia del Señor, nuestro pecado ha sido lavado. 감사합니다. Señor, muchas gracias. 복에 주옵소서. Bendícenos. 그리고 오늘 우리 형제자매들 모두 속에 Y dentro de todos 예수의 los 은혜가 hermanos, 임해서 que la gracia 이 del Señor 마음으로 llegue 다른 사람이 이 복음을 모르는 분들이 전할 수 있게 y que 해주시고 podamos anunciar el Evangelio a gente que no 주님, conoce 주님 esto. 오시기 전에 Antes de que 온 venga, 세상의 Señor, 복음으로 가득 usted, 채워주도록 que podamos 일할 llenar 수 este 있게 mundo con el 지혜를 Evangelio. 주시고 Denos 은혜를 la 베풀어 sabiduría, 주옵소서. denos la gracia. 감사를 드립니다. Muchas gracias. 예수님 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.